Okay guys, ito guys. May binili akong black cat tire. Size ko 27.5 times 2.125. Dalawa ang aking in order. Yan. Galing yung Shopee guys, AV48. Out of the box. Okay guys, legit. Guma talaga guys. Sige na lang, order sir. Okay guys, oh. Depende na pag-control. Maganda yung ano. Maganda yung guma niya. Ayan guys, oh. Maganda yung guma. Maura gyapon na. Kuha gyapon ka kapugong. Ayan guys. Okay guys, parang ma-tako.